नमस्कार डियर फ्रेंड्स मु मनोज आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल ओडिया कांचन न्यूज को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करी आम सहित जोड़ी होई रहंतु एमिति सबुदिन पाई परिबे अनेक गुड़िए खबर। नंबर 1 मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भारत को गुरु दायित्व आतंकवाद निरोधी सह 3टी गुरुत्वपूर्ण कमिटीर अध्यक्षता करिबो भारत। सूचना देले भारतर स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति। दिन को दिन जातिसंघ रे भारतर दबदबा बढ़िबारे लागिछि। सद्य मिलिथिबा सूचना मुताबक मिलित जातिसंघर 3टी गुरुत्वपूर्ण समिति रे भारत अध्यक्षता करिबो। भारत अध्यक्षता करिबाकू थिबा एही 3टी समिति हेला तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोध समिति और लिबिया प्रतिबंध समिति। एही 3टी समिति को जातिसंघ सुरक्षा परिषदर गुरुत्वपूर्ण समिति बोली विवेचना करा जाइथाय। भारत को यही दायित्व मिलिबा परे भारत पे यह गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसंती मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भारतर स्थायी प्रतिनिधि थिबा टीएस तिरुमूर्ति। कही रखू कि अल्प किछि दिन तले मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य भावे भारत स्थान पाइथिला। नंबर 2 कोरोना भय पुणी चाइना रे लॉकडाउन। कोरोना महामारी एबे भी विश्ववासी को ता कबल रे रखिछि। कोरोनार उत्पत्ति स्थल चाइना भी एथिरु बात पड़ी नाही। एबे समस्तंक चिंता बढ़ा इछि कोरोनार नुआ स्ट्रेन। गत 5 मास मध्य चाइना रे सर्वाधिक नुआ कोरोना संक्रमितों को चिन्हट करा जाइथिबा जणा पड़िछि। यहाकू देखि एबे हुबेई अंचल रे सरकार पुणी थरे लॉकडाउन घोषणा करिसंती। जापान राजधानी टोकियो रे भी कोरोना संक्रमण को दृष्टि रे रखी इमरजेंसी घोषणा करा जाइछि। एपटे अमेरिका रे भी स्थिति असंभाल। एठारे केवल कोरोनार संक्रमित शिशुंक संख्या 20 लाख अतिक्रम कर सारिलाणी। एक रिपोर्ट अनुसार चाइना रे द्वितीय थर संक्रमण रे 87,278 नुआ संक्रमितों को चिन्हट कर जाइछि। सेहिपरि 4,634 जनकर मृत्यु भी हो सारिलाणी। नंबर 3 11 रे खोलिब वैषयिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं वृत्तिगत महाविद्यालय और डिप्लोमा प्रतिष्ठान। ह्रास पाइथिबा कोविड-19 संक्रमण परिस्थिति को विचार करी सरकार राज्य रे थिबा समस्त वैषयिक विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और वृत्तिगत महाविद्यालय एवं डिप्लोमा प्रतिष्ठान गुड़ी को जनवरी 11 तारिख रु खोलिबाकू निष्पत्ति नैछंती। दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा विभाग प्रशासन अधीन रे थिबा एही सब प्रतिष्ठान गुड़िक सोमवार ठारू पीजी यूजी और डिप्लोमा करुवा शेष वर्ष शिक्षार्थी क्लासरूम रे शिक्षादान आरंभ कराजिबो। एथि निमंते सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर एसओपी मध्य जारी करिसंती। नंबर 4 तेल दर कमाइबाकू सरकार को अपील कले सोनिया। पेट्रोल और डीजेल दर एबे आकाश छुआ। एने सरकार को विरोधी कांग्रेस समेत सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी घेरी। गुरुवार कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी कही सरकार उत्पाद शुल्क कमाई तेल दर कमाइबा दरकार। देश एवं कठिन परिस्थिति दे गति करुछि। गोटे पटे चाषी दिल्ली सीमार आंदोलन में बसिचंती, अन्य पटे पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ाई मध्यवित्त परिवार अंटा भांगुचंती बोली सोनिया कहिसंती। अशोधित तेलर ब्यारेल पिछा 50.96 डॉलर रही, अर्थात लिटर पिछा 23.43 पैसा रही। हेले उत्पाद शुल्क पर डीजेल दर 74.38 पैसा रही बेले पेट्रोल दर 84.20 पैसा रही। दीर्घ 73 वर्ष रे प्रथम थर पर दर सर्वाधिक रही बोली सोनिया कहिसंती। नंबर 5 शिल्पा शिरोडकर कोरोना टीका नेबारे प्रथम भारतीय अभिनेत्री। कोरोना टीका नेबारे प्रथम भारतीय अभिनेत्री हेले शिल्पा शिरोडकर। से दुबई रे कोरोना टीका नैछंती। तांको इंस्टाग्राम अकाउंट रे से यार सूचना दैछंती एवं यहा सहित से तांकर एक फोटो मध्य शेयर करिसंती। फोटोटी एबे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेबारे लागिछि। से शेयर करिथिबा एही फोटो रे मुहरे मास्क एवं हाथ रे छोटो बैंडेज लगाई थिबा नजर आसुचंती। एही फोटो शेयर करी से लिखिचंती जे टीकाकरण एवं सुरक्षित यह नुआ साधारण 2021 रे मु आसुछि। टीका नेबा परे मु सुस्थ अनुभव करुछि। नंबर 6 स्कूल खोलिबा परे कोन कहिले गणशिक्षा मंत्री। दीर्घ दिनर प्रतीक्षा पर आज राज्य में खोली स्कूल। प्रारंभिक पर्यायर राज्य सरकार 10व और युक्त 2 शेष वर्ष
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କିଛି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଥିଲା ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କାହାକୁ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହମତି ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। 144 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପାଲୋସାକ। ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀଠାରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଲୋସାକ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଲୋସାକ 2019 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନାମ୍ବିଆ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଡିଭିଜନର 2ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ରେଫରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଡ୍ରାଗନର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ମହାଭ୍ୟାସ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜେ ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତ କରି ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଗନର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଦେଶର 700ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରିହର୍ସାଲ ହେଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟରରେ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଟିକାକରଣରେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚେ ସେଥିଲାଗି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 82 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ କହିଛି ଯେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 82 ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ 10ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଟିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଡୋଜ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 10 ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାଜିପୁରରୁ ପଲବଲ ଯାଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। 26 ଜାନୁଆରୀରେ ବିଶାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ମହିଳା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଜୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାଜିପୁରରୁ ପଲବଲ ଯାଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲି କରି ଚାଷୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 26 ଜାନୁଆରୀରେ ବିଶାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲି ହେବ, ଯାହାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ମହିଳା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲିରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥର ମହିଳା ଚାଷୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲିରେ ବାହାରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଘେରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରିଛି। ସିଂଘୁ, ଟିକିରି ଓ ଶାହଜାହାନପୁର ସୀମାରୁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲି ବାହାରିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ର୍ୟାଲି ଦିଲ୍ଲୀର କେଏମ୍ପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।